notre exemple de calcul de développement limité en un point quelconque. On va prendre la fonction ln de 1 plus 3x. Donc, tu vas ln 1 plus x. ln 1 de plus 1 plus 3x en 1 à l'ordre 3. À l'ordre 3. Alors, première chose à faire, c'est de poser le fameux changement de variable tana. On dit que h est égal à quoi? Est égal à x moins a. Le a, c'est lequel? C'est 1. Attention, tu vas dire le 3. 3, c'est l'ordre du développement limité. h est égal à x moins 1. Donc, si h est égal à x moins 1, alors x est égal à 1 plus h. X est égal à 1 plus h. On va en avoir besoin. Donc, contrairement aux autres fois, là, on ne va pas pouvoir deviner qui va mettre le cosinus ou là, on va directement remplacer. On va directement remplacer x par la valeur théorique, il y a 1 plus h. Et là, on a posé ça parce que lorsque x tend vers moins 1, lorsque x tend vers 1, لما x يؤول نحو الواحد ولا إلى الواحد, h يساوي صفر. J'ai pas de moyen je devine la valeur telle ln qui m'a مقبل qui m'a fait cosinus وين شفت pi sur 2 qui m'a fait l'exponentielle وين على بالي بلي expo a expo b. Donc هنا ce que je vais faire راح نعوض وكي نعوض on va voir ce que ça donne. Donc ln 1 plus x نكتبو هنايا ln 1 plus x plus 3x pardon égale à ln de 1. Donc x c'est 1 plus h, donc ln de 1 plus 3 fois 1 plus h. 3 fois 1 plus h. Et donc qu'est-ce qu'on peut faire par la suite? La valeur, elle est égale à ln 4 plus 3h. Est égale à ln 4 plus 3h. Pourquoi? Tout simplement 3 في 1 1 زائد 1 4 3 في h هي 3h. Donc واش درنا jusqu'ici عوضنا simplement x par هذه وهذه منين جات هذه c'est la définition اللي شفناها من الفوق. Quand on veut calculer un développement limité en un point, on ramène souvent à 0. Donc هذا le 1 هنا c'est le fameux a qu'on a l'habitude d'écrire. A est égal à 1. Très bien. ln 4 plus 3h. Donc, ln, c'est pas qui m'a l'exponentielle. Qui qu'on a une égalité, mais je me donne une multiplication. ln, c'est l'axe. Si on a dit ln a fois b, je me donne une multiplication. Donc, on a besoin de rendre هذا جداء. لازم ندير comment on appelle ça? Le facteur. Facteur en commun, عامل مشترك. العامل تاعنا راح يكون ln égal à ندير 4. علاش ديت 4 باش نخرجهم؟ وثاني pour حاجة h هذا égal à 0. أنا وراني حاب نلحق dans tout ça, rappel. Dire comme un petit rappel. Il faut pas oublier فاش رانا نخدمو. أنا راني نحوس نكتب ln de 1 plus x parce que على بالي بلي x يؤول إلى الصفر. أنا حاب نلحق لهاد l'écriture parce que بهاد الكتابة عندي un développement limité. Donc كان خرجت 3 عامل مشترك je sais pas trop ce que je vais en faire. تخرج لي 4 sur 3 الكسور نحصل. Par contre كان خرج 4 عامل مشترك تولي لي 4 في 1 زائد 3 على 4 وهذه سي بوكو ميو. علاش؟ هذا 4 دونك هنا يروح هذا 4 نخرجو باسكو راهي من شكل ln de a fois b. ln de a fois b. ln de a fois b هي ln a plus ln b. Donc هذا est égal à ln 4 plus ln de 1 plus 3 sur 4 sur h. Finalement كي خرجت 4 عامل مشترك خير. أنا هنا كنت عارف بلي لازم نخرج عامل مشترك مي مانيش عارف شكون. كان نخرج 3 ندي زعما هكا نجيب بغويون خرج 3 نكتب اوب نشوف بلي 3 ما خرجتليش. دونك فينالمون ما خرجت 3 نخرج 4. Mais vous auriez pu تاني تفهموا directement بلي لازم تخرجوا 4. علاش؟ رانا عارفين بلي لا فورم تخرج من شكل 1 plus une variable. دونك انا هذا باش نخرج 1 هنا الان ما راهش مضروب في لا فاريابل. راه هنا في سي لا فاريابل مضروبه في 1 مي جو فو دير عندنا تاني 1 هنايا باش يكون عندنا 1 هنايا اوبليجي نقسمو على 4.
دوكا كيقسمنا على 4 كاين اللي يلحقوا هنا يبانيكيو الوغ كو في الحقيقه سي بون كملنا التمرين. دوكا اللي يبقى غير نعاودو واحد حافظ لي ديفلوبمون ليميتي سي بون راه نجح. على خاطر il faut juste remarquer بلي هادي ln de 3 sur 4 h elle est égale à 0 quand même. هادي سي كوم سي كنا كاتبين 1 plus grand x. علاش؟ على خاطر h يؤول الى الصفر. هنا notre h il tend vers 0 lorsque x tend vers 1. معناها 3 sur 4 في 0 تقعد 0. تما هادي نجمو نكتبوها بال le développement limité تاع ln. Donc هنا je vais l'écrire quand même. h tend vers 0 lorsque x tend vers 1. Donc 3 sur 4 h tend vers 0 quand même. هادي ليكم نتوما بيان سور كي واحد يكون يخدم par rapport à un exercice ولا باينه يا با besoin de faire de la justification. Très bien. دوكا ln هذا ln 1 plus x اش فاو عليه il s'écrit je vais l'écrire بلا somme formelle باش توالفوا شويه. Donc ln 1 plus x c'est la somme des x puissance n sur k on مشي k factoriel x puissance n fois moins 1 puissance k moins 1 اختر كاين لو سيgne alterné بصح ما يبداش من الاول جاي مديكالي وهنا k ما يبداش من الزيرو باسكو ما عندناش فاكتوريال كان جا فاكتوريال يبدا بالزيرو باسكو زيرو فاكتوريال معرف هو واحد k يبدا زيرو ويكمل في n. دونك راح نطبق هذه هنايا باش نصيبها. دونك واش يخرج لي؟ يخرج لي عندي ln 4 ما نتوشيهش باسكو راه عدد بلس الوغ الاول سي x ما كانش ال 1 نبداو ديريكتومون بالاكس اي دونك on aura ماشي x on aura 3 sur 4 تاع الاكس نكتبو بالاش خير نبدا نكتبو بالاش وبعد نوري لكم الاكس. دونك on aura 3 sur 4 h ومن بعد signe alterné تما اللي يجي موراه يجي moins 3 sur 4 ما نتوشيش فيه h au carré sur 2. Voilà. Donc là on est en train de reproduire la même chose. Plus هذا 3 sur 4 تاني نديروه au carré parce que تابع ل h. قلت لكم هذه c'est une grande variable grand x. Plus 3 sur 4 h puissance 3 fois 1 sur 3 parce que أنا نافونسيو خطرا يكون واحد خطرا هنا راه واحد هنا راه واحد وبعد هنا راه زوج وبعد هنا راه ثلاثة وهذا 3 sur 4 h هو غير هذاك الاكس برك هنا الاكس سي 3 sur 4 h ما يخلعوكمش الكسور بلس لو ريست اللي هو h puissance 3 epsilon de x de h pardon ou limite de h ou limite de epsilon égale à 0. Bon, normalement donc on زيد نكمل ما باقيش بزاف l'espace on va essayer de le faire quand même. Donc égale à ln 4 plus donc le h égale à x moins 1 تما نعاودو نجيبو x moins 1 ça fait plus 3 sur 4 fois x moins 1 مزيا قالوا لنا l'ordre يكون développement limité à l'ordre 3 sinon ما نخلصوش من الكتيبه ما نكملوش من الكتيبه moins alors 3 sur 4 h au carré نخلوها كيما راهي pas la peine نخربو فيها ولا نديروها 3 c'est 9 4 au carré c'est 16 16 fois 2 c'est 32 moins 9 sur 32 fois x moins 1 au carré plus moins plus هنا واش عندنا 9 non معناش 9 عندنا 27 sur هذا fois 2 fois 3 64 donc on a plus 9 sur 64 fois x moins 1 puissance 3 donc واش راني ندير وين كاين h راني نعاودو ب x moins 1 وهاد الكسور راني نحسب فيهم plus x moins 1 puissance 3 parce que là on est à l'ordre 3 fois epsilon de x moins 1 ou epsilon de x moins 1
يؤول إلى الصفر لما x يؤول إلى الواحد. Voilà. Donc, on a 3 exemples de changement de variables pour un développement limité. Donc, si on veut un développement limité de une fonction qui est 0, la première chose qu'on va faire, c'est que h est égal à x moins avec le a, le poids اللي حبوه. Ou la deuxième chose qu'on va faire, c'est que في البرويون ou نكتبوا قدامنا le développement limité اللي راح نخدموا به. Pour le cas, je savais que راح نخدم ln de 1 plus x. Je savais que j'allais travailler avec ce développement limité. Donc, vu que je savais que je vais le développement limité, c'est possible de faire 1 plus x. Donc, directement, je dis. Mais là, par exemple, je savais pas vraiment que je le cosinus, mais je savais que si on ajoute pi sur 2, on va trouver un c'est les formules trigonométriques. L'exemple de l'exponentielle, c'est la même chose. Donc, إذا ما يكونش عندكم indice تاع ما يكونش عندكم une piste اللي تتبعوها واش ديروا عاودوا ديريكتومون بالاكس بصح بدايه الاش وحسبوا حتى اللي تخرج لكم حاجه قريبه لا فورمول اللي تعرفوها. اون فوا تخرجوا في هذيك الحاجه vous remplacez بالاش نورمال vous remplacez بالاش تعاودوا تولوا الكتابه تاع الاكس. وهنايا on voit bien que رانا نتبعوا لا définition تاع un développement limité. علاش؟ على خاطر هذا c'est comme si راه c'est 0 plutôt c'est 0, C1, C2, C3, c'est le reste, c'est epsilon x fois le fameux reste, ou c'est les x moins a, x moins a, x moins a. Donc on aurait pu, c'est pour la même chose, la formule de Taylor-Young aussi. Donc essayez de refaire ça pour passer à la suite.